Sembah, when you are being praised, Engkau hadir. you are here in this place. Dan kalau Engkau hadir, Engkau berbicara buat You're kami. going to speak to us. Dan pagi hari ini bicaralah dengan kami, Today, Tuhan. speak to us, Lord. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Through the Holy Spirit, untuk menerangi jalan hidup kami. come and enlighten our paths. Supaya kami menjadi anak Tuhan yang menyenangkan We hati become Tuhan. great people who come and bless your heart, Lord. Terima kasih buat pagi hari ini. Today, thank you for this morning. Urapi hambamu, Bless your servant. urapi juga penterjemah, Bless the translator. supaya kami bisa bergerak bersama-sama We work as one team untuk mengimpartasikan berkat Tuhan to impart your blessing with one kepada another. setiap jemaat yang hadir pagi hari ini. All the people in this place this morning. Terima kasih buat hari ini Bapa. For today, Lord, Kami percaya buat pengurapan-Mu believe in your power. yang turun atas kami. It will come upon Kami us. siap dengar firman-Mu To hear your word. di dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus' mighty name. Sama-sama kita semua berkata, As people say, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita ya dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. wow. Dengan sukacita saya ini menyapa Shalom. Shalom, everybody. Ya, bahagia sekali pagi ini saya bisa ada di tempat ini. This is the first time, ini kali pertama. My first time here in this place. Ya, saya ada di sini dari hati saya yang paling dalam. From the bottom of my heart, Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu, thank you to Mr. Tausinian Pastors, Pastor Lito dan istri Pastor and his beautiful wife, yang memberikan kehormatan buat kami. who gives us the chance Diundang khusus untuk melayani di sini. to be invited to come and serve in this place. Wow, puji Tuhan ya. Saya bahagia bisa menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu But we are hoping to be a blessing to all of you. melalui firman Tuhan pagi hari ini. To God's word today. Ya, nama saya adalah Pendeta Samuel Irwan Santoso. My name is Pastor Samuel Iwan Santoso. Banyak orang Indonesia dan beberapa orang di negara lain menyebut saya pendeta tanpa air mata. Sometimes they call me the pastor without tears. Jadi saya nggak punya air mata sudah 27 tahun. So to example, I have no tears in my eyes. Jadi saya ini melihat tidak pakai mata tapi pakai telinga. I don't see my eyes, but I see with my ears. Ya, jadi kalau saudara mendengarkan khotbah lalu Anda diam, You hear my preaching, you keep quiet, tidak ada respon, no response. saya melihat di ruangan ini kayak tidak ada orang. I don't see the people in this place. Ya, jadi saudara harus respon. You must respond. Ya, haleluya. Kalau diberkati, amin, haleluya. Gitu. Karena saya nggak bisa melihat saudara. Jangankan yang di belakang, Don't you see at the back? yang di depan ini aja saya nggak lihat orangnya, At the wajahnya. front, you don't really see you. Jadi kalau di belakang Anda ngantuk tidur, saya nggak kelihatan dari The sini. back you want to sleep, you don't really see you. I gotta see from this place. Alright, thank you for buat penerjemah saya hari ini. You want to Ya, later? suatu kehormatan buat saya. It's an honor for me. Nah, apa rahasia firman Tuhan yang saya jalani, Bapak Ibu? What is the God's grace that I went through, everybody? Dalam kondisi saya mata seperti ini, With my eyes like this, dalam saat banyak keterbatasan, with a lot of limitations, lalu saya bisa mengalami banyak terobosan, but I expect a lot of breakthroughs baik dalam kesehatan, in health, rumah tangga, family, maupun penggembalaan saya. even in my church. Nah, saya temukan rahasia di Alkitab dan saya berusaha menghidupinya. I found a secret in the Bible and I hope to live it out. Apa itu, saudara? What is that? The blessing of pure heart. The blessing of a clean heart. Itu adalah satu bagian di mana saudara belajar untuk memiliki hati yang murni sebagai orang Kristen. Where you learn to choose to have a pure heart as a Christian. Izinkan saya bilang ini, saudara. Let me say this, everybody. Kekristenan tanpa hati yang murni itu kekristenan yang kosong. Christianity without a pure heart Woo. is a fake Christianity. Percuma Anda melayani, No point you serve. percuma Bapak Ibu pergi ke gereja, No point you go to church. percuma Bapak Ibu nabur sana, nyumbang sana, sumbang sini. No point you donate money here and there. Kalau hatimu nggak murni, Your heart ain't pure. suatu pelajaran keras di Alkitab One thing in the Bible is very strong. tentang kemurnian hati But the itu purity of heart menjadi satu tujuan utama Allah dalam hidup kita, is God's vision in our lives. supaya engkau bisa sampai kepada kekekalan. You may have the great destination. Kau bisa sampai kepada sorga. You may reach heaven. Kau bisa tinggal di mana Tuhan tinggal. You may live where God lives. Dan itu dimulai dari It sekarang. begins from now. Belajar jadi orang Kristen, Be a Christian. belajar jadi pelayan Tuhan Be a servant. yang punya hati yang murni. Has a pure heart. Karena itu sangat penting, Bapak Ibu. Very important, everybody. Kalau Anda nggak percaya, You don't believe me? kalau engkau melayani Tuhan You serve God dengan hati yang cemar, with a selfish heart. ada iri, You have jealousy. ada dengki, You have hatred. ada stingy, pelit, You have this stinginess in your heart. lalu ada keserakahan, And you have greediness. pornografi. You are lustful. Anda jadi orang yang suka provokasi kejahatan. You provoke anger and hatred and gossip. Dan Anda nanti pada akhirnya, At the end of the day, kalau sifat itu disimpan dalam hidup kita, cultivate that kind of habit in your life, Anda nggak masuk surga. you will not enter the kingdom of God. Anda nggak akan pernah bisa tinggal bersama dengan Tuhan You will tinggal. never live with God. Mungkin Anda menatap saya dan bilang, Pastor, mana ayatnya? Say, Pastor, where the verse at?
It's so simple. It's very easy. Matius 7 ayat 23. Matthew 7. Mulai dari ayat 22 sampai 25. Ya, Matius 7 ayat 22 sampai 25, nggak usah dibaca, saya jelasin saja. Firman Tuhan begini, pada hari terakhir The last day, banyak orang berseru kepadaku, people come to me and say, Tuhan, Tuhan, Lord, Lord, bukankah aku bernubuat demi namamu? did I prophesy in your name? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Did I rebuke Satan in your name? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi Did namamu? I heal a sick in your name? Tapi pada waktu itu, But right at the time, aku akan berterus terang kepada mereka. the Lord would declare to them, Aku tidak pernah mengenal I kamu. never knew you. Ngerikan kan Bapak Ibu? Very scary, right? Kita udah ke gereja, You go to church, kita doain orang sakit, orang itu sembuh mungkin. you pray for here and there, Engkau maybe. memberikan persepuluhan. Give your tidings, Engkau banyak menyumbang sana sini. donate to the church, Engkau banyak membantu to orang. help people. Tapi kan hatimu nggak murni. Because your heart is fake before God, Alkitab bilang ini, engkau pembuat kejahatan. you are an evil doer. Kenapa? Karena kita masih ada bagian terpenting yang Tuhan ingin ambil, Anda nggak mau kasih. Because you still choose to give a part of yourself for the world. Itu sebabnya hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu untuk kita start awal. So that you gotta restart. Seperti orang jual bensin di Indonesia. Like people sell fuel in Indonesia. Hari ini Today, kita mulai dari nol ya. start with zero, okay? Mulai dari nol. Start with zero. Pertobatan itu penting Repentance is a choice and bagi important. Bapak Ibu yang mungkin selama ini jadi orang Kristen, You've been a Christian all this while, menjalani kekristenan dengan tidak murni hati. but without a pure heart. Lalu kita akan mulai dari sekarang. So you gotta start to repent. Di mana titik nolnya Pak Pendeta? Where is the starting point? Mari kita buka dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. First Peter, 1 Petrus pasal yang ketiga, First Peter, chapter 3, ayat yang ke-21. verse 21. Oke, kita akan lihat ayat ini. Inilah titik nol kita. Is that starting point? Supaya saudara menjadi Kristen yang memulai hidup yang baru. You can have a renewed life in Christ. Firman Tuhan bilang gini. Bible says like this. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, alright? The baptism, Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. baptism corresponds to this now saves you not as a removal of dirt in the body, but as an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. Iya. Jadi Tuhan pengen supaya hati yang kotor ya, removal Dirty of the heart. dirt heart. Itu kata kotor dikeluarkan dari kita supaya kita bisa memiliki sebuah hati yang murni. So you have a pure heart. Good conscience, hati nurani. Good conscience. Apa itu hati nurani Bapak What Ibu? is that pure heart? Hati ada nurani. Heart has Alright. to have a conscience. Hati itu bungkusnya, Heart is the wrapping. nurani is isinya. Conscience is the content. Jadi ketika saudara dibaptis, So when you are baptized, pada waktu itu Anda bukan minta ampun untuk dosa saudara ya. you don't ask for forgiveness of your sins. Kita itu diampuni waktu kita bertobat. You are forgiven when you Okay. repent, when you choose to repent. Yes, jadi waktu saudara dibaptis, So you're baptized, itu Anda sedang memohonkan kepada Tuhan, you're begging God, belikan aku hati nurani yang baik. Lord, give me a good conscience. Itu makanya saudara setiap kali habis dibaptis, So when you're baptized, kita bikin kesalahan, you made a mistake, mungkin kita habis bohong, maybe you just lied, mungkin kita habis marahin orang, maybe you were angry, mungkin kita ya nyuri kecil-kecil. maybe you steal something, Lalu- some glory maybe. Lalu hatimu merasa nggak tenang. Your heart doesn't feel at peace. Hei, tadi nggak boleh gitu loh. Hey, you should have done that, you know. Tadi kamu bikin dosa. It's not just sin. Kenapa kamu bentak istrimu tadi? Why did you scream at your wife? Kan kamu bisa bicara You're lembut. supposed to be speaking Nggak gentle. perlu bentak-bentak. You have to scream and shout. Itu conscience That is conscience. yang disimpan di dalam hati That is kita. kept in your heart. Nah, supaya conscience, hati nurani itu bisa berfungsi dengan baik, So you can have a good conscience that it works well. dari titik nol sekarang ini Bapak From Ibu, this point right now, Anda harus memperhatikan apa itu nurani. Pastor, what is that conscience? Karena nurani itu bicara tentang sebuah harta yang sangat mahal It speaks about a very important wealth yang harus dijaga dalam hidup kita. you must take care of in your life. Saya buktikan sama saudara. Let me prove to you. Coba buka Amsal pasal yang keempat. Proverbs chapter 4. Kita akan baca ayat ke-23. Read together verse 23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Oke. Firman Tuhan bilang begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Guard your heart. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Oke. Sekarang
Saya akan coba gali ayat ini dari eksegesis ya, dari bahasa aslinya. Let me read that verse from the original language. Yeah. Oke. Kata jaga dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah nautzar atau nazar. The word God in the word Hebrew is the word natzar. Itu punya pengertian gini, Anda harus waspada, kata jaga itu Anda sedang memasang guard, apa itu guard? Penjaga. When you kind of fence yourself, you got yourself, it's like putting up a defense for yourself. Anda sedang memasang blokade You bring up a blockader for yourself. untuk sesuatu yang mahal ada di hati Something that is saudara. expensive in your heart. Dan hati ini dalam bahasa Ibrani And heart in the word of Hebrew, diterjemahkan dengan kata lebeb. the word lebeb. Dari kata akar kata leb. It means the root word is leb. Itu adalah the source of our attitude. Segala sumber daripada segala perbuatan kita. It's about the source of our attitude and manifested actions. Yes, dari segala sikap hati kita yang keluar dari tubuh kita, So from our heart that come out to our body, itu sumbernya dari leb itu. comes from the word leb. Ya, dari hati itu Bapak Ibu From the ya. heart, yeah. Jadi kalau Bapak Ibu mau makan, If you want to eat, mau lauknya apa, what you choose for your food, ya itu dimulai dulu dari hati. starts on the heart. Bapak Ibu ingin mengalami terobosan dalam hati, You experience breakthrough in your heart. itu dimulai dari cara pikir kita, bagaimana Start with menjaga your hati mindset. kita. How to take care of your heart. Dan itu harus dijaga. You must take care of your heart. Ada orang nyakitin saudara, People who hurt you, keputusan kita mau sakit hati atau it's mengampuni. your choice to forgive or to feel Dan hurt. itu harus dijaga. And that must be taken care of. Karena itu sesuatu yang sangat penting buat kita It's something that's sacred for you. untuk memperhatikan kata waspada. For you to hold on to that word God. Anda tahu kata waspada? In the word God, your heart, keep your heart. For example, For contoh, example, gedung ini this building ya kalau di Indonesia If in Indonesia, is very expensive. is expensive. Not because of the building, Not due to the building. bukan karena gedungnya, Not about the building tapi karena itself, isinya. but due to the content of the building. Ya ada sound system, ada LED. There's LED here, there's sound Ini di system Indonesia here. mahal, It's saudara. expensive in Indonesia. Ada sound system, alat-alat musik, There's the music instruments here. ya, nah itu mahal. It's expensive. Kalau cuma gedungnya kosong, If an empty building, saya cukup kunci pintu saja, knock on the door, karena tidak ada isinya. done, right? Tapi karena ada isinya yang mahal-mahal ini, So the expensive content in the saya building, harus jaga dengan waspada seperti gedung saya di I Bontang. must guard my building very, very well. Saya jaga kasih pagar, I put a fence, kunci, lock, gemboknya yang tebal, thick lock, lalu saya pasang CCTV. I put CCTVs. Saya bisa melihat gedung saya di Bontang dari handphone saya sekarang I can ini. see and monitor my building from my phone. Saya bisa lihat ruang-ruang penting di gedung saya I can see the rooms in my building dari handphone saya. from my phone. Saya harus waspada menjaga. I must take care of it properly. Kalau tengah malam In the middle of the night, ada gerakan di dekat pintu yang saya pasang kamera, there's a movement in the door, handphone saya bunyi, my phone will move. Tret, gitu. There Ada bayangan lewat. is a shadow that move past. Ketika saya buka, When I open, ternyata lalat terbang, saudara. oh, it's a fly that passed there. Bukan Flew by. pencuri. Oh, coba lalat, coba cicak, ternyata A begitu. lizard maybe, for example. Nah, akhirnya luar biasa lagi. Saya kalau masih kurang, saya pasang satpam jaga, I put a security guard. security guard. Lalu saya pasang lagi, saya beli lagi anjing. And I buy a dog as well. Nanti Natal dipotong. For Christmas, we buy more animals. Nanti Habib potong lagi, beli lagi. Yes, thank you. Yes, oke. Dan jadi itu saya jaga dengan waspada. Take care of my building properly. Karena mahal isinya. Because the inside is very expensive. Dan itu kata waspada itu seperti itu. And that's the word God. Saudara udah jaga belum hati saudara ini dari pencemaran rohani? Heart from the things of this world. Karena dari dalam hati itu yang terpancar kehidupan. Because whatever you do comes from your heart. Bukan hatinya, Not the heart itself, tapi inside in your heart. but the content of your heart. Itu yang akan terpancar kehidupan. That will manifest into your actions in real Dan life. kehidupan ini bicara untuk kehidupan di masa yang akan datang. And it's not about your life right now and life in the eternal. Yes, dan juga masa sekarang. Itu kata waspada yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. A very strong word God that influence and should guide your life. Lalu coba lihat, apa sih Pak Pendeta? So better. Isinya hati saya ini. What is the content of my heart? Apa itu isinya nurani Is tadi? it that good conscience? Saya tadi sebenarnya nggak mau khotbah ini, saudara ya. So I don't want to preach about this actually. Tapi karena lagu terakhir tadi, ubah hatiku Tuhan, dorong saya, yuk khotbah itu. Like God said, come and preach about that part. Karena ada banyak jemaat yang nggak mengerti bahwa hatinya itu sangat penting di mata Tuhan. Who compromise upon their heart. Sekali lagi Bapak Ibu ya, I want to tell you.
Kalau saudara tidak menjaga hatimu, if you don't guard your heart, sia-sia jadi orang Kristen. you're a waste of God's grace. Anda salah jadi orang Kristen. You're wrong being a Christian. Karena menjaga hati itu Because taking the heart, adalah harga mati. it is a dead price. Sama kayak Anda mau pergi ke luar negeri harus bawa, Overseas, what must you bring? bukan bawa uang. Bring money, not passport. Uang dulu baru bawa Money money. first, then cash. Money, ya. Lalu kedua bawa And after that, paspor. passport. Nah, Anda nggak bisa orang Indonesia ya pergi ke luar negeri, lalu di imigrasi, Anda nggak bawa paspor, You don't bring passport into the airport, lalu bawa kartu BPJS. and you show your ID card. Itu no, it is insurance of health. Or Ya. health insurance Iya, card. itu. Jadi itu BPJS. BPJS nggak bisa, harus bawa paspor. Itu harga mati. Passport is a must. Anda ke sorga bawa harga mati. You go to heaven, you gotta bring your Apa? heart is clean. Hati nurani yang bersih di dalam Yesus. Heart is clean in Jesus Christ. Hanya itu. That's important. Karena zaman sekarang Tuhan sangat mengecam kepada kita. Today, God tells you, Ingat waktu Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan ahli Taurat. when Jesus faced the Pharisees, Mereka beragama seperti saudara. they were just like you. Mereka baca Taurat seperti saudara. They read the Bible, they go to church. Mereka tahu firman Tuhan. They know God's word, Tapi mereka hidup dalam kemunafikan. but they live in a full fakeness. Itu dikritik Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jesus hates that. Kamu ini kayak kuburan. You're like dead tombstones. Di atasnya, di luarnya bagus. Whitewash on the outside, Tapi dalamnya busuk. but inside you are full of nonsense and bad things. Kamu mengelabui orang kejahatanmu dengan pakaianmu sebagai imam. You manipulate people with your fake clothing as a priest. Wih, Tuhan tuh paling benci dengan orang munafik, Bapak Ibu. God hates those followers that do not behave according to his heart. Karena his word. lawan kata murni hati itu hati yang kotor atau hati yang cermar. There's a dirty heart. The opposite of the pure heart is the dirty heart. It means hypocrite, kemunafikan, Bapak Ibu. Hypocrite, manipulative, Itulah yang seringkali kita buat. ultimately a waste of grace. Sampai Yesus tuh mengkritiki orang Israel pada waktu itu. And just criticize the Pharisees. Dia bilang begini, Say like this. bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, This nation worship me with their lips. tapi hatinya jauh daripada Their aku. hearts are far from me. Saya nggak mau kalimat itu diucapkan buat jemaat CCMC tempat May ini. that sentence be never said Biarkan upon Tuhan you bilang sama saudara, in the jemaat church. ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya dekat dan lekat dengan aku. May God say that your heart is near to Him. Itu harus ada, Bapak Ibu. That's important, everyone. Jadi saudara memuliakan Tuhan, So you worship God. dan kok apa adanya hati memurni dengan Your Tuhan. heart is pure before God. Itu yang Tuhan cari. What God wants and what God looks for. Nah, jaga dengan waspada. Now guard that heart. Karena kau punya nurani yang sangat You penting. have a very important conscience. Apa isinya nurani saudara? What is inside your conscience? Lihat ayat 20. Tidak pernah ada ayat 23 tanpa ayat 20 ya. Lihat ayat 20. Ayat 20. Dia bilang ini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di mana? Di mana? Di dalam lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amen. Oke, Bapak Ibu. Jadi apa itu perkataan dan ucapan? So what is that statement that he's saying? Itu adalah firman That Tuhan. is the word of God. Nah, ini dia And ini. here it comes. Banyak orang Kristen Many Christians, yang nggak menganggap penting firman Tuhan. they compromise on the word of God. Makanya dia menjadi orang Kristen yang tidak berubah. So they become an unchanged Christian. Kalau Anda mau berubah, You want to change, firman Tuhan itu pribadi Yesus sendiri God's word is God himself. yang diimpartasikan buat saudara. It's imparted upon you and me, He dwells in your heart, that he may live in your life. inside in your heart, He may live di dalam hati saudara. in your heart. The personality of Jesus Christ, That Jesus personal Christ Yesus himself itu di hati Bapak Ibu. Live in your heart. Jadi itu firman harus dijaga. So you must take care of the word of God. Saya bisa buktikan kenapa orang Kristen sering dengar firman, dengar khotbah, Why Christians hear the word of God, tapi dia tidak menganggap itu penting. but they never think it's important? Mau bukti? Banyak kok orang Kristen masuk penjara. Look, the many people in church go to jail. Banyak orang Kristen yang nyakitin saudaranya. There are many people in church who hurt one another. Banyak orang Kristen yang masih punya sifat iri dan sirik. Those in church have the jealousy as well. Ada banyak orang Kristen yang masih pelit.
Some here are still very selfish. Woi, di sorga gak ada orang pelit, Bu, Pak. Hey, no selfish in heaven. Tuhan mengajarkan para saudara bukan suka memberi, bukan. Tuhan mengajarkan Anda untuk berkorban. But have a sacrificial life of servant life. Iya, not only give, but you have to serve offering, memberikan. Beyond giving. Anda memberikan sesuatu sebagai bentuk tanda cinta dengan Tuhan. Because you can never love without giving. Bahkan ada jemaat And when they are members, yang berani menyakiti pendetanya. they have to hurt their pastors. Ada pendeta juga yang menyakiti There jemaatnya. may also be pastors who may have hurt their members. Saya sudah kenyang melihat fenomena itu. I have seen that many times. Bahkan saya pun sebagai gembala dengan istri saya The pastor together with my wife, sudah mengalami fase itu. we all went through those phases of life. Jemaat, Members, orang utama saya, people whom we take good care of, nanduk saya. backstab me. Bukan tunduk tapi nanduk. Not come and submit, but backstab. Itu yang saya alami. That's what I experience. Sakitnya tuh di sini, The pain is very deep, di sini, very deep, di sini, very deep, di sini. super deep. Semuanya sakit. Whole body pain. Karena gembala itu kalah posisi, Pak Bu. Because as a pastor, Posisi kami itu kalah. we hold more of a losing position in the Kami sermon. nggak bisa balas jahat dengan jahat kan? We're not able to reply your evil with evil. Kami nggak mungkin usir jemaat kan? We might not kick you out. Karena gereja tempat umum. The church is still a public place. Yesus tahu Yudas Iskariot pun seperti itu. Jesus knew about Judas being in his house. Yesus nggak pernah tegur Jesus Yudas. didn't scold him, kick him out. Yang notabene dia sudah korupsi. He was already corrupted. Dia makan bersama But Yudas. he ate with Judas. Yudas ditegur, Judas being reprimanded. tersinggung, He was hurt. dia jual Yesus. And he sold Jesus. Dan itu yang sering terjadi. So it happens a lot of times in any church. Sebagai hamba Allah saya mau bilang ini Bapak Ibu. And seven, I want to say this. Saya nggak pernah lihat ya, I never ada seen jemaat member yang suka nanduk gembalanya, try to backstab their pastor. hidupnya diberkati. And life is blessed. Nggak pernah lihat. No way. Serius. Serious. Kalau itu terjadi, that saya happens, robek Alkitab saya. come and take my Bible. Karena dia nggak berkuasa. Come. Saya lihat orang yang nanduk gembala itu hidupnya susah. Oh, backstab the pastor, they will face trial and tribulation. Ada kendala-kendala yang dihadapin. They will have problems again and again. Ada kemandulan They will have issues dalam bisnisnya, in their business, dalam rumah in their tangganya. households. Dan karena hatinya nggak murni. Because their heart is not right before Dan God. Alkitab juga gitu ngomong. The Bible said the exact same thing. Semua orang yang nanduk Musa, Those who come and backstab Moses, bukan cuma tidak bisa masuk tanah perjanjian, they didn't even go into the promised land, mati di padang gurun. die on the spot. Pak, Bu, jadi pendeta itu Being a pastor, bukan pekerjaan. it's not a job per se. Jadi gembala itu As a shepherd, bukan pilihan. it's not a choice per se, It's a divine calling. but it's a divine anointing. Kami nggak kurang kerjaan ngurusin jemaat. We are not just lacking of job and we come and be Apalagi a saya orang Tionghoa. What about me as a Chinese? Saya mantan manajer. I used to be a manager. Saya suka bisnis. I like to do business. Tuhan panggil Samuel, God calls me Samuel. tinggalkan pekerjaanmu. Leave your entrepreneur life. Layani aku sepenuh waktu. Serve me full time. Sesuai dengan janjimu. On your promise. I already talked to yes, Tuhan, I'm ready. Say, yes, sir, I'm ready. Very suffer. Full of pain. Ngurus anak dua wataknya beda aja susah. And our 2 kids already can be very tough. Apalagi ratusan jemaat. And there's so many members. Pusing. Headache. Tapi karena saya tahu itu panggilan. Because that's a calling and an anointing. Saya melayani dengan segenap hati. So I serve with a gladful heart. Dan saya melihat, And I see, baik saya maupun teman-teman saya, with me or my friends, yang mereka menopang gembala, those who come and support their pastor, dari tidak punya apa-apa, from having nothing, sampai sekarang punya apa-apa, today they have everything, hidupnya tambah diberkati. life is even more blessed. Wow, luar biasa itu saudara. Luar biasa itu saudara. Praise the Lord. Kenapa? Karena itu saya temukan anak-anak rohani saya yang dulu bukan siapa-siapa, yang suka kos sana sini, pindah ke sana sini. My disciples used to be nobody. Dia nopang saya. Then they come and support me. Diberkati luar biasa sekarang. Blessed. Punya mobilnya lebih dari satu. They have more than one car, Punya rumah lebih dari more than satu. one house. Sampai sekarang dia tunduk sama gembala. They still submit to the shepherd. Karena itu yang sangat penting Bapak Ibu. That attitude is the most Itu important thing. hanya bisa dilakukan kalau kau punya firman. And that's the core when you have the word of God. Firman itu lebih daripada segala-galanya dalam More hidup than anything in kita. your life. Hanya orang yang rendah hati yang mau melakukan firman Tuhan. Those who are humble will do the word of God. Nggak gampang bagi orang kaya mau tunduk sama gembala. It's not easy for a rich man to come and submit You have to the wealth, shepherd. you have treasure. Maybe you have power.
Engkau nggak gampang tuh sama gembala. Not easy for you to come and submit. Tapi karena kau mau tunduk sama gembala, When you choose to submit, Anda sedang melakukan firman Tuhan. you're doing what God wants you to do. Jaga firman itu Bapak Ibu. So hold the word of God. Dan terbanyak kita And many of us cuma tahu firman tapi nggak ngerti. know the word, but we don't really understand. Karena kita nggak ngerti, Because we don't understand, kita nggak melakukannya. we don't do it. Dan resikonya What happens? kita seperti orang dunia. You're like the world people. Nih mata saya. Look at his eyes. Contoh saya ini. Look at him. Ini contoh nyata This is a real life example. yang sudah 27 tahun. 27 years. Tuhan sengaja belum kasih sembuh mata God saya. hasn't healed his eyes. Tuhan utus saya ke Indonesia, God sent me to Indonesia. ke berbagai macam gereja, Many different churches. juga ke bangsa-bangsa, To different nations. untuk mengingatkan mereka. To remind everyone. Jaga hatimu dengan firman Tuhan. Guard your heart with the word of God. Kalau enggak, If not, nih mata saya contohnya. look at his eyes here. Ini satu pembelajaran buat kita. One study for us all. Saya tahu Alkitab, And he knows I know the Bible. saya sudah sekolah Alkitab He went through Bible school dari tahun 91 sampai 93. from 1993. Saya tahu firman Tuhan. He know the word of God. Bahasa aslinya saya tahu. He know everything. Tapi karena tekanan, But due to pressure, persoalan, problems again. dalam pelayanan di Samarinda waktu itu, Samaria at the point in time, saya bilang, Lord, I don't want to be a pastor. say you don't want to be a pastor. Jadi pendeta itu miskin. Being a pastor seems like poor. Saya nggak mau jadi pendeta. I don't want to be a pastor. Berapa kali saya pacaran selalu diputus sama pacar saya. And then he had different past relationships here and there Karena selalu beda keyakinan. because of different beliefs. Bukan karena beda agama, bukan. Because do different religions. Saya yakin saya ganteng, mereka nggak yakin gitu. He believes he is handsome, but they don't really believe. Makanya saya diputus gitu. Ya, supaya ganteng kan perlu fulus ya. Ada uang semuanya jadi mulus. With money, all can be solved. Makanya saya tinggalkan pelayanan saya. So I left my ministry. Saya kerja kayu. I went to do a job business. Dalam waktu 5 bulan, In 5 months, saya jadi manajer di perusahaan I ini. became a manager in that place. Mata masih sehat. I still healthy, Akhirnya saya tinggalkan pekerjaan and saya. I left my job. Sampai pada satu kali, And one time, saya punya cukup uang, I had enough money. saya menikahi pacar saya, I married my girlfriend. yang sekarang jadi istri saya. It's now my wife. Keyakinannya sama dengan saya. They have the same belief as me. Saya ganteng. That I'm handsome. Oke. Kemudian setelah menikah, And after marriage, habis bulan madu, after honeymoon, madunya habis, the honey finished, jadi bulan-bulanan. become moon and moon. Saya keras Bapak Ibu. I was a hardcore man. Saya kasar. I used to be a rough Saya man. seperti orang dunia. I used to be the worldly Sekalipun man. saya ngerti firman Though I Tuhan. knew the word of God. Saya suka bentak-bentak istri. I shot my wife. Waktu dia hamil anak She pertama, was pregnant with our first child. dia kenyang saya bentak-bentak. She was full of my Kenang, scolding. sering dia saya marahin. I used to always scold her. Penderitaannya sangat berat jadi istri saya kala Suffering itu. as the wife. Tapi dia nggak pernah mengadukan saya ke mama saya atau ke mamanya She dia. never complained to me about me to any of our moms. Dia hanya mengadukannya di kaki Tuhan. So they pray to God for it. Dia berdoa buat suaminya. She prayed for me Supaya suaminya dijamah Tuhan. that I may be healed by God. Sampai satu kali So one day, ketika bayi kami lahir, when our baby was born, masih umur 2 bulan. still just 2 months old, Kemudian tiba-tiba saya sakit. all of a sudden I had a sickness. Hanya demam, I only had fever, shock throat, radang tenggorokan, dry throat probably. lalu bibir sariawan gitu. We had like ulcers in my Iya. mouth, Lalu mata merah. and he had red eyes. Hanya itu. Like that. Karena saya seorang manajer, So I was a manager. biaya berupa ditanggung kantor. I had to be in office. Saya pergi ke dokter I went to doctor, mata. eye doctor. Ketika dia periksa mata saya, Check the eyes, dia pegang pipi saya. touch your face. Kenapa badanmu demam? Why your face? Why is your body fever? Saya kasih obat penurun demam, mau? I give you a fever medicine. Mau dok, saya bilang Say, gitu. okay, sure, doctor. Dia kasih obat mata, dia kasih obat demam, Eye paracetamol. medicine, Paracetamol given as well. Kemudian saya pulang, saya minum obatnya. On home I took the medicine. Besok masih demam lagi. Tomorrow still fever. Saya pergi lagi ke dokter umum. Okay, the doctor again. Dia lihat saya ada bintik-bintik merah di tangan saya. Say I have many spots on my hands. Lalu dia bilang, oh kamu ini kena infeksi virus. Wow, you got an infection virus. Infected by virus. You got a virus infection. Saya kasih pembunuh virus ya, You have a virus killer, yeah? mahal. Expensive. Oke, no worries, saya bilang, dokter kantor yang bayar. The
because the company you're paying for this. Dan kemudian dia kasih saya obat pembunuh virus namanya Zolter 400 mg. And medicine called Zolter 400 milligrams. Kemudian dia kasih lagi Pamol. And give again Palmol. Pamol itu mengandung paracetamol. Palmol, it means something like Saya paracetamol. tidak cerita sama dokter itu kalau kemarin saya dikasih paracetamol. I didn't say I had paracetamol the day before. Lalu saya pergi ke apotek, I went to the farmasi. pharmacy. Saya beli resep itu obatnya. I put the medicine. Saya masih lihat beberapa jenis obat di etalase I saw some medicines over there. yang juga mengandung They paracetamol. also kind of look like paracetamol. Saya beli semua. I buy everything. Kemudian di rumah, And at home, saya minum obat dokter mata, I took the eye doctor medicine. saya minum obat dokter I umum, took the doctor medicine as well. saya minum obat bebas tadi. I took all the other medicine also. Satu kali minum, One time drink, saya tidak tahu I didn't know. kalau paracetamol yang saya The makan paracetamol that I consumed, itu 2000 gram, 2000 miligram. 200 milligrams. Saya tidak tahu Bapak Ibu. 2,000 milligrams. Dalam waktu 4 kali minum, I took it 4 times, tiba-tiba badan saya melepuh. and then my body was swell. Yang tadi bintik-bintik merah di tangan dan di Swelling dada, on my body itu bikin blister, became blisters. melepuh semua. All became blisters. Isinya itu air dan Full of fluid. baunya anyir sekali, And amis. it smelled very, very bad. Lalu menyebar sampai ke dada, Spread to my chest, sekujur punggung, to my back, kemudian telapak kaki, to my legs, tangan, to my hands, kepala, my head, wajah saya. and face. Dan videonya seperti ini. Tolong multimedia tayangkan yang video yang judulnya kesaksian, awal kesaksian. Cuma 3 menit Bapak Ibu. Ya ini dia, Anda lihat ya, cuma 3 menit. Bisa dibesarin volumenya? Saksikan pria yang nyawanya dikucurkan. Virus ganas telah membuat seluruh kulitnya hangus terbakar. Dokter sudah angkat tangan. Dan tidak ada lagi kemungkinan ia bisa bertahan. Samuel Irawan Santoso seperti guntur di siang bolong. Dia harus menghadapi vonis mati dalam waktu 3 minggu. Samuel, seorang profesional yang sukses dalam karirnya. Cita-cita untuk membahagiakan istri dan keluarganya terwujud sudah. Pada waktu itu perasaan saya bangga sekali ya. Saya merasa ya sebagai seorang pria yang berhasil. Pada waktu itu saya lupa bahwa saya sudah jauh dari Tuhan. Namun, saat ia menikmati semuanya itu, sesuatu terjadi pada dirinya. Tanggal 1 Januari tahun 1998 pada waktu itu tiba-tiba saya mulai merasa demam. Tenggorokan ini sakit, kemudian mata saya itu merah. Oh, kenapa? Iya, tenggorokan aku sakit banget. Terus badanku sakit semua lagi. Iya, mata aku juga merah banget kok. Karena lihat mata saya merah, bilang ini pokok sana berobat, nanti takut mata merahnya nular ke anak kita. Kok berobat aja ya, Pak ya? Masih bisa jalannya? Pada waktu saya ambil sepeda motor saya mau pergi ke dokter mata itu, tangan saya itu megang apa itu sakit sekali, terus tapi ditusuk-tusuk duri di telapak tangan saya ini. Akhirnya saya berangkat ke dokter mata. Sampai di dokter mata, waktu beliau periksa mata saya, pakai pelipis saya ini, dia bilang, Pak badannya kok demam gitu. Nanti saya kasih obat penurun panas sekalian ya, saya dikasih obat penurun panas. Kondisi mata Samuel tidak juga membaik, malah tubuhnya menjadi demam. Pasti saya was-was. Gimana kalau ke dokter umum aja? Biar Koko cepat sembuh. Dengan badan demam ya, mata merah, saya nekat pergi ke dokter umum. Lalu dibuka baju saya mau diperiksa. Dia kaget karena lihat bintik-bintik merah di tangan, kemudian di beberapa bagian dada dan punggung. Setelah diperiksa ini, di mata saya, dia berkata, Dia akan buatkan resep obat untuk bapak. oh enggak apa-apa dok, kantor yang bayar. Dengan harapan cepat sembuh, Samuel pun bergegas menuju apotek. Sampai di apotek, Ini Pak, tolong diberikan obatnya Pak. apoteker itu tanya sama saya, Pak ini enggak ketinggian dosisnya. Saya sudah dalam keadaan waktu itu udah badan panas, pengen cepat pulang, pengen cepat istirahat ya. Saya cuma bilang begini sama itu apoteker, udah Pak mau dikasih dokternya itu ya udah itu aja. Terus obatnya dikasih sama saya masih pilih lagi beberapa obat bebas untuk menurunkan panas dan meredakan tenggorokan. Ya sejenis
beras yang tadi saya beli supaya saya cepat sembuh. Saya minum obat pun udah nggak pakai berdoa lagi. Dalam waktu 4 kali minum, tiba-tiba badan saya demamnya kok rasa tambah tinggi, tenggorokan saya tambah sakit, lalu bintik-bintik merah itu mulai seperti melepuh, menyebar dari tangan terus ke dada, terus ke punggung, terus ke leher, tengkuk, sampai ke wajah saya. Pada waktu istri saya lihat gejala seperti itu, dia terkejut. Loh kok kamu kenapa? Kok bisa kayak gini? Kok bisa melepuh gini? Kenapa kok? Dan waktu dia sentuh itu mulai terasa pedih, istri saya takut. Akhirnya dia telepon teman saya. Sampai waktu di rumah sakit, kenapa ini kok bisa gosong seperti ini? Katakan apa? Ya saya cerita, dok, saya dikasih dokter mata ini obat ini, paracetamol. Dari dokter ini saya dikasih obat ini. Saya juga masih beli lagi obat bebas. Waduh, bapak ini kena penyakit. Ini penyakit langka. Saya pikir itu penyakit apa? Saya punya pikiran bahwa pasti bisa saya atasi. Pasti dokter-dokter tidak bisa mengatasi. Namun kenyataan berkata lain. Penyakit yang diderita Samuel ternyata semakin parah. Dalam waktu yang sangat singkat, terjadi perubahan yang aneh pada diri. Nah dalam hitungan jam, itu melepungnya hangusnya di perut saya itu makin lama makin menyebar dan makin hangus. Dan rasa panas sekali di badan saya. Dokter berkata, ini harus masuk ruang isolasi, tidak boleh campur dengan pasien lain. Badan saya rasa demam tinggi sekali, ada menggigil, itu ranjang itu udah kayak gempa bumi ya, bergetar sekali. Belum lagi saya setek-setek, ngomong yang ngelantur sana sini, kadang sadar, kadang tidak. Istri saya itu kecemasan waktu itu. Tuhan, kenapa kok bisa kayak gini? Kondisi Samuel semakin buruk. Bahkan sesuatu yang tragis pun terjadi. Tanggal 6 Januari, mata saya dirasa kelilipan, saya minta tolong istri saya tiup. Setelah ditiup beberapa kali tidak rasa hilang, itu seperti ada pasir di mata saya makin merah. Nah, waktu tengah malam saya bangun, saya bilang sama istri saya yang jaga saya waktu itu, tolong nyalakan lampunya. Lampunya udah nyala kok, loh kok aku nggak bisa lihat? Loh masa udah nyala? Loh kenapa kok? Lampunya? Mata kamu kenapa? Ini tuh udah nyala, apa semuanya udah nyala? Duduk ambil suster, Dokter! Suster! mata saya dibuka, mata saya ini hitam-hitamnya nggak ada, putih semua, seperti ada kertas HVS di depan mata saya. Mata bapak ini kemungkinan besar bisa mengalami kebutaan. Waktu saya dibilang saya buta, nggak bisa lihat, itu benar-benar saya dalam depresi. Saya bilang, sayang, aku nggak mau buta, sayang, aku nggak mau buta. Saya teriak-teriak. Dokter yang saya marahin, istri saya cuma nangis. Oh, sabar kok ya, kita berusaha untuk carikan cara untuk atasi mata koko. Hampir 1 bulan saya buta, Bapak Ibu. 1 month blind. Akibat hidup tidak murni di hadapan Tuhan. Life is not perfect before God. Saya berpikir, Tuhan, Say, ikut Lord, jadi pendeta itu pasti enak ya. the pastor can be nice, yeah. Tapi ternyata kok banyak masalah, She has so many problems. banyak kekurangan. Many lacks. Saya nggak mau, Tuhan. I don't want to God. Saya tetap ke gereja, I still went to church. saya tetap melayani, I still serve. tapi hati saya kecewa dengan Tuhan. My heart was filled with disappointment with God. Sehingga harus saya kerja mencari uang dengan cara saya So I had sendiri. to work to find money in my own ways. Sampai akhirnya saya mengalami keadaan seperti itu. Until I went through what I went Dan waktu through. saya buta, And when I was blind, saya marah sama Tuhan. I was angry to God. Saya marah sama dokternya. I was angry with the doctor. Saya bilang sama Tuhan, I said, God, Tuhan kalau saya nggak mau jadi pendeta itu kan hak saya dong. it's my right to not be a pastor, right? Banyak yang lain kok mereka kerja sambil pelayanan. There are many guys who are also working and still be a pastor. Kenapa kok saya nggak boleh? Why I cannot? Dokternya saya marahin. And doctor, I scolded. Kamu saya tuntut di pengadilan bikin mata saya buta ya. Say, I sue you for making me blind, huh? Karena dia kasih saya garam mesin. Because he put me some salt. Saya pikir dari obat itu saya I buta. thought it's some due to the medicine that I was blind. Ternyata bukan. But no. Stephen Johnson syndrome yang saya hadapi The syndrome that I was facing
Stephen Johnson syndrome That Stephen Johnson syndrome itu adalah autoimun is an autoimmune disease yang diakibatkan karena obat that due to medicine yang bersenyawa dengan imun kita, that is against our immune akhirnya system, menyerang kita sendiri. and we attack our own body. Dan itu obatnya belum ada zaman itu. And body and medicine is not available at a point in time. Saya pasien pertama yang kena penyakit I was itu the first patient to get the kind of syndrome di Kalimantan Timur. in Kalimantan. Ada salah satu gembala GBI Rock di Mojokerto, teman saya, There's a pastor and my friend, mantan tunangannya his ex-partner, itu meninggal she passed away kena Stephen Johnson baru stadium 1. due to stadium 1 of Stephen Johnson. Saya stadium 4. I was stadium 4. Bukan cuma kucur kulit yang hangus dan melepuh, Not only the skin was burning like fire, bukan cuma mata buta, not only blind eyes, lambung, usus, liver, ginjal saya semuanya rusak. the organs all broke also. Selain kelenjar air mata yang rusak, So from tears they were broken. dokter bilang kelenjar sel spermatozoa saya juga rusak. Doctors say all of the cells are also affected as well. Jadi saya divonis nggak bisa punya anak yang I kedua. said I couldn't have a second child. Ditambah lagi dengan keadaan kuku saya 20 nails ini copot satu-satu. And all my nails fall off as well. Sama darah dan nanahnya itu netes gitu All Bapak the Ibu. blood was dripping out my hands. Telapak tangan keluar semacam kantong isinya air dan My nanah. hands had also like blood, full of blood. Dari and full of dada water. saya ini keluar darah yang tak mau berhenti. From his ribcage flew water that they want to come. Telinga stop. mulai berdarah. Ears were bleeding as well. Hidung melepuh. Nose was swollen, Full of blood. full of blood. Darah semua Bapak Ibu. Blood all out. Nggak bisa nafas. Couldn't breathe. Semua orang besuk lihat saya. People all come visit me. Mati ini pasti. They say, well, it's not for sure die. Kasihan istrinya jadi janda. The wife gonna be Kasihan anaknya jadi yatim. The child will be an orphan. Nggak punya papa. No father figure. Masih muda. Still young. 25 tahun saya kala itu. 25 years. Sudah kena penyakit ini. And I went through that sickness. Samarinda tidak sanggup. Samarinda couldn't help. Saya diterbangkan pergi ke rumah sakit Adi Husada I Surabaya. was flew to Surabaya. Waktu saya naik pesawat, In a flight, kan tidak ada garba rata itu. there is no flat road. Mesti pakai kursi roda. Must use a wheelchair. Naik pesawat, Up the plane. saya lumpuh, nggak bisa jalan. I couldn't walk. Yang nganterin gembala sidang saya. My pastor sent me up. Lalu dia panggil porter untuk gendong saya. And he called someone to come and lift me up. Cuman nggak dikasih tahu kalau punggung saya ini melepuh. But we didn't today my back was having Isinya blisters. air dengan nanah di punggung saya. Full of fluid and with contents. Dia angkat saya dari He kursi, lift me up. tangannya ini kena punggung saya His sini. hand hit my back. Waktu diangkat badan saya, Lifted up. tangannya ini menyobek kulit saya dari bawah sampai atas, Bapak Ibu. Scratch off my skin from Saya the back. teriak waktu itu sakit ya minta ampun, saudara. Deep, so much severe pain. Kulit itu kayak dicabik begini. My skin was being torn off Dan my body. dagingnya langsung kelihatan semua, My saudara. flesh was exposed. Perihnya minta ampun. Very, very, very pain. Dalam keadaan seperti itu, In a condition, dokter bilang aku nggak bisa kasih antibiotik. I cannot give any medicine. Sampai sekarang kalau saya sakit, To this day when I was sick, saya nggak boleh minum I antibiotik. can't take antibiotics. Alergik. It's an allergy already. Sampai sekarang, Bapak Ibu. To this day, Jadi hari itu saya cuma dikasih obat luar. I was given myself from outside. Can you imagine, bisa bayangin nggak badan melepuh semua? Full of blisters on all of your body, Dikasih salep, given lotion, dikasih obat, given medicine, lalu diperban, and then wrapped up. belum kering kan? Haven't dried, right? Besok pagi dibuka, Tomorrow morning open already again. dikupasin Bapak Ibu. Was open again. Apa nggak teriak-teriak tiap hari? Very painful every day. Dokter bilang kamu kan butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan kulitmu ini. So you need a long time to heal your skin. Karena tanpa antibiotik, Without antibiotic, kalau nggak ada seperti itu. you cannot solve this issue easily. Dan saat seperti itu apa saya buat, saudara? And what I do at the time, Saya kembali kepada kemurnian hati. I went back to the purity of heart. Saya minta ampun sama Tuhan. I said, Lord, forgive me. Ketika dari seorang dokter internis, And as a doctor on intermission, dia panggil 2 dokter yang lain, two other doctors come to me, mengadakan pemeriksaan buat saya. come and check on me. Lalu dia bilang, mana mamanya? And he said, where's Mama saya panggil, mana istrinya? your wife? Oh, istrinya masih di Samarinda, dok. Or still in Samarinda. Cepat suruh sini. Come here. Secara medis, As a medical doctor, Samuel hanya bisa bertahan 3 minggu. you can hold for 3 weeks. Cepat panggil istrinya. Come, tell your wife to come Istri here. saya terbang bawa bayi umur 2 bulan, terbang dari Samarinda ke Surabaya. When Bapak I Ibu. flew to Surabaya, my wife Waktu was dia to come lihat here. saya, And then when she saw me, dia she nangis. cried. Karena saya lebih hangus daripada waktu saya tinggalkan dia. Because I was so much more worse than when I left her. Tambah hari tambah hangus badan saya. Worse and worse every day. Dia nangis. She cried. Lalu dia tanya sama Tuhan, And she asked God, kamu ini ada apa sama Tuhan kok sampai kayak what do gini? you do to God? Something you come like this. Saya bilang, aku punya nasar. I said, I had a Loh, nasar apa? I had a vow. Aku mau melayani Tuhan sepenuh waktu, tapi karena aku mau sukses, aku tinggalkan nasar saya. I vowed to serve God for all my life and of my own ambition. I left and I went against my own vow.
Ayo kau bertobat kau. He said, come, let's repent. Dokter bilang kamu sudah tidak bisa diatasin lagi. Doctor said, cannot help you anymore. Aku siap jadi istri hamba Tuhan. I'm ready to serve Ayo you. kita sembahyang. Let's repent. Ayo kita berdoa. Let's pray. Saya ingat 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. I'm Second Chronicles. Bisa tayangkan ayatnya? Can you show the verse on the screen? Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, Then my people were called by my name, humble themselves, berdoa, and we pray. nih, mencari wajahku Seek my face. dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Turn from the wicked ways. Ini apa? Berbalik dari jalan yang jahat itu apa, Pak Bu? What is turn from the wicked ways, everybody? Back to your pure heart. Go back to a pure heart. Kembali kepada hatimu yang murni. Go back to a clean heart. Jadi kalau pagi ini kau datang dengar khotbah ini So you hear this preaching today this morning, dan kau sadar masih punya ketidakmurnian and hati, you have a dirty heart. pagi ini Today, bertobat repent sebelum terlambat, before it's too late. sebelum kena Stephen Johnson. Or you get some syndrome. Bertobat sekarang Bapak Ibu. Today. Jangan tunda-tunda. Don't waste time. Kau mengalami kemustahilan apa saat ini? What more are you waiting for? Kau mengalami keadaan buntu apa saat ini? What's your dead end today? Bertobat. Repent. Back to your pure heart. Go back to a clean heart. Kembali kepada hati yang bersih Bapak Clean Ibu. motive. Itu penting. That's crucial. Supaya apa? So why? Tuhan bilang begini, aku akan mendengar dari Hear from sorga. heaven. Senang enggak kalau kita doa didengar Tuhan? You pray, God hears you. Kau nggak mungkin hati nggak murni didoaimu dengar Tuhan tuh nggak mungkin. Ini Alkitab bilang kalau kamu bertobat hatimu murni, Tuhan dengar dari sorga. Terus dia Your ngapain? sin blocks you from God hearing your prayers. Yes, lalu dia ngapain? Dia mengampuni dosa kita. God will forgive you from heaven. Dia membersihkan hati kita. Clean your heart. Dia kembali kasih hati nurani yang baik. Give you a pure heart. Dan yang paling penting, And most importantly, dia bilang apa? Aku akan memulihkan negeri mereka. I will heal their land. Negeri talk about our circumstances. Talk about your situation. Keadaan kita If it's your situation, dipulihkan Tuhan. your reality, Yang mustahil what's miraculous menjadi ajaib. will be amazing. Yang terpuruk What's bad mengalami terobosan. will have a breakthrough. Oh, yang miskin Those who have poverty mengalami will kekayaan. have wealth. Yang sakit Those who are sick disembuhkan will Tuhan. be healthy. Yang mandul Those who have no jadi child subur. will have children. Itu mujizat. That's a miracle. Itu terobosan. That's a breakthrough. Itu blessing of your pure heart. The blessing. of Haleluya. God. Masa sih pastor, kalau hati saya murni, saya bisa lihat keajaiban? Pastor, if I have a clean heart, Kalau I firman see- Tuhan ada dalam hidupmu, if God is in your life, engkau nuruti kemauannya, and you know and you obey to His word, bukan kemauan kita sendiri not lagi, your own desire anymore. Anda akan mengerti ayat ini. You understand this verse? Coba buka Matius pasal 5 ayat 8. The book of Matthew. Matthew chapter 5 verse 8. Ya, nih, sama-sama kita baca dengan keras. Ayat pendek. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, Wow. karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu lihat, kata suci itu diterjemahkan apa di dalam bahasa Inggrisnya? The pure. Pure heart. Diberkatilah orang yang hatinya murni. Kenapa? Kamu akan melihat Allah. Kata melihat Allah ini memang bisa untuk masa yang akan datang. See, God can be in different meanings. Bisa juga untuk masa For sekarang. example, in the now or in the eternal. Masa yang akan datang itu nanti Anda akan melihat keagungan Yesus See God's greatness. sebagai Raja segala Raja. King of all kings. Itu hanya untuk orang yang murni hatinya. For those that are pure in Kalau heart. hatimu kotor, Your heart is dirty, cemar, full of your own desire flesh. nggak bakal bisa melihat Yesus yang The kudus. carnal will not see God. That's impossible. No way. Tapi kalau hatimu murni, Your heart is pure. Anda akan melihat keagungannya You Yesus will nanti. see God's greatness in your life. Engkau akan bersama-sama dengan dia. You will rejoice with Him. Dan di masa sekarang, And now, Bapak Ibu bisa melihat Allah. now you can see God. Kalau hatimu murni, Your heart is pure. di dalam dompetmu kau bisa melihat Allah. In your wallet, you can see God. Di dalam rekeningmu kau bisa melihat Your Allah. bank account, you can see God. Dalam kesehatanmu kau bisa In melihat your Allah. health, you can see God. Di dalam rumah tanggamu kau bisa melihat Allah. Family, you can see God. Di dalam pekerjaanmu kau bisa melihat Your Allah. work, you can see God. Itu bicara keajaiban. It's about the power of God. Asal kau belajar taruh firman dalam So hatimu. you put the word of God in your Stephen Johnson syndrome itu mengerikan Bapak Ibu. It's very scary, buddy. Banyak orang yang mati kena penyakit itu. People die due to this illness. 1 menit saya kasih videonya. 1 minute, I show you a video, yeah? Apa itu penyebab Stephen Johnson What syndrome? is that syndrome about? Multimedia tolong tayangkan video penjelasan Stephen Johnson syndrome. Ini dari Dr. Oz yang menjelaskan masalah Stephen Johnson ya. Ini.
biasanya kita That's great, Pastor. menyebutnya Yes, sindrom yes, Stephen bless. Johnson. Great. Khas sekali ya disebut sindrom karena terdiri dari beberapa gejala, 3 gejala utama. Jadi ada lesi kulit, bisa berupa bintik-bintik dulu merah, lalu ada lepuh berisi cairan, kemudian nanti luka-luka ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua menyerang Yes. selaput lendir atau mukosa, That's my face. mulut, bahkan kelamin Yes, tadi. my face. Yang ketiga itu konjungtiva mata. Merah mata. Ya, jadi matanya berair. Jadi 3 gejala utama yang kita sebut dengan sindrom Stephen Johnson dan memang akan berdampak sampai kematian ya. Jadi kondisinya memburuk, shock lalu kematian. Nah, di sini biasanya penyebab utama adalah obat yang dikonsumsi lalu terjadi kemerahan di kulit lalu timbul lepuh-lepuh yang berisi cair kemudian meluas sampai ke seluruh tubuh. Jadi gejala awalnya seperti demam, seperti flu, lalu kemudian bisa seperti This ini very terrible meluas dan disease. kulitnya jadi luka-luka. Oh, Paling yes. banyak Just lebih the dari skin. 50% adalah karena obat. Itu dagingnya tadi saya bilang. Obat itu yang paling sering obat analgetik. Selain itu ada ini, ada tulisannya di layar kita obat-obat anti asam urat. Siapa yang kena asam urat? Itu hati-hati Bu ya. Jenis allopurinol. Pernah dengar? Iya. Ya. Kemudian ada obat apa lagi? Antibiotik paling sering nih. juga. Antibiotik paling sering, Antibiotik, penisilin. iya. Macam-macam itu bervariasi tiap individu bisa tergantung Oke. bagaimana respon tubuhnya. Itu badan saya. Lalu obat anti kejang betul, lalu obat antipiretik. Oke, Ya, demam juga ya. anti demam juga. Yang paling sering antipiretik dengan analgetik lalu antibiotik. Hati-hati, makanya konsultasikan dulu ke dokter sebelum mengkonsumsi sesuatu walaupun rata-rata obat demam ini dijual bebas. Iya, jadi itu yang menyebabkan saya sakit Stephen Johnson syndrome. Ada yang kena allopurinol, ada yang kena sulfa, ada yang kena penicillin. So this just the cause of the syndrome. Dan dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu, In a condition, everybody, saya berkata Tuhan, I think, Lord, ternyata betapa pentingnya hidup dalam kemurnian how hati. important it is to live in that righteousness of heart. Apa yang kemampuan kita nggak bisa. What we can't do. Waktu Tuhan lihat engkau murni The Lord hati, see you have a pure heart. Dia bisa memberikan yang terbaik bagi He can saudara. do the best for you. Itu tadi di awal saya bilang. What I say in the beginning. Apa rahasia saya dalam keterbatasan saya? What is the secret in my limitation? Saya bisa mengalami terobosan dalam kesehatan. Experience breakthrough in my health, Rumah tangga saya, my family, pelayanan my saya. ministry. Dan itu terjadi karena saya belajar And particularly, I learned hidup dengan murni to hati. live with a pure heart. Jangan jadi orang yang menutupi kepalsuan hati saudara. Don't be a 2, 3, 4, 5 face individual. Kayak orang yang satu ini. Like this one man. Siapa dia? Who is he? Coba buka Markus pasal yang ke Open the book of Mark. Markus pasal yang ke Mark chapter wait. Mark 14 Mark chapter 14, ayatnya yang ke 4. verse number 4, please. Firman Tuhan bilang begini. Or God said like this. Dengerin ya, ini Yep. bentuk kepalsuan hati yang seringkali ada dalam hidup kita. Ya, jangan sampai seperti orang ini ya. Dia bilang begini, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak mur narwastu ini? There was some who said, sorry, verse 4, please. There was some who said to themselves indignantly, why was the ointment wasted like that? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Scolded her. Jadi kalau Anda baca letterlek daripada cerita ini, With the story of this context. ketika ada seorang wanita When there was a woman yang mempersembahkan minyak narwastu who gave this heavy ointment. yang sangat mahal It's an expensive ointment. dituangkan ke kepala Tuhan Put Yesus, upon the head of Jesus Christ. ada satu orang There was one person yang menjadi gusar. that felt uneasy. Kenapa ini boros? Why? Why is like that? Alasannya rohani. He said, here's a righteous reason. Wow, itu kan bisa dijual untuk orang miskin. Wow, super righteous. Dia nggak berani ngomong sama Tuhan Yesus. They don't let tell Jesus. Dia nggak berani marahin perempuan itu. Don't let go the woman. Lihat apa yang dia buat. Look at what he did. Dia provokasi yang lain. But he provoked the others first.
Dia komporin yang lain. He provoked them. Oh, ngapain itu dibawa poros-poros itu kan bisa dijual. Dia ngomongnya sama yang lain, murid-murid yang lain. Tell the other disciples, what for the oil like that? Use like that. What Murid- for? Murid-muridnya terpancing dong. The disciples, they get hooked, right? Oh ya betul juga ya. Weak minds, they get Ngapain, hooked. ngapain dibuang dulu rapi sama guru Oh kita? yeah, what for? She don't Mereka memarahin perempuan itu. They scolded the lady. Bukan yang gusar tadi, Not about that one individual. tapi mereka So these people, yang terprovokasi they get provoked into Up. foolishness. marahi perempuan itu. They scolded the woman in a foolish manner. Siapa orang ini? Who is this person? Siapa provokator ini? Who is the provocator? Coba buka Yohanes pasal 12. Look at the book of John, please. Ya, kita Yohanes pasal 12. Book of John, chapter 12. Ayatnya yang ke-4 bisa, kita akan ayat yang ke-4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, tadi bilang ada seorang kan? Ya, Judas Iscariot, one of his disciples, yes, yang akan segera menyerahkan dia berkata, about to betray him, said, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? why is ointment not stored for 200 denarii and given to the poor? Lihat kepalsuannya, dia bilang Look at gini. his fakeness. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, Not because he cared for the poor, melainkan karena ia adalah seorang but pencuri. because he was a thief. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. And he used to take the money he was in charge of. Pak, Bu, Ladies and gentlemen, kalau melayani, if you serve God, jangan punya kepentingan pribadi ya. do not have your own carnal priorities. Itu Yudas itu. That is, you are being Judas. Itu Yudas Iskariot itu. You are Judas Iscariot. Anda melayani, You serve God. tapi Anda menerapkan ambisimu dalam You have pelayanan. your own vision, your own nonsense for your own ministry. Sementara Anda bukan gembala. You are not even shepherd. Itu Yudas. You are being Judas Iscariot. Berbahaya, Bu. You are very dangerous. Gak masuk surga. You won't enter heaven. Kau bisa jual Yesus. You can sell Jesus. Kenapa? Why? Punya spirit pemberontakan. Because you have a rebellious spirit. Itu yang terjadi dalam gereja Tuhan akhir zaman ini. Happen in the churches right now. Anda mengusik orang yang diurapi Tuhan. You attack those who are anointed by God. I don't know how to say in English. Itu kualat Bapak Ibu. I tell you, you are making a fatal mistake. Itu dia itu. Ya, kualat Bapak Ibu, serius. Kenapa? Fatal mistake. Karena itu ketidakmurnian hati. Because you are being extremely foolish. Melayani aja. You serve, you serve. Nanti kalau saya datang lagi ya, saya sharing tentang the principle of ministry. Wow, that's great. I will share about the principle Itu of dari ministry. bahasa Yunani antara kata diakoneo dengan kata diakonos. Some Hebrew words, I will teach you something lah. Ya, itu katanya di dalam situ. Ya, in Greek. Nah, menarik sekali Bapak Ibu. I'll teach you something. Tuhan ajarin buat kita untuk mengerti. Oh, ternyata aku harus punya firman dalam hidup ini. Because I have the word of God in my heart. Karena firman itu membuat saya mengerti Word of God make me understand betapa pentingnya hati saya how important it is to guard my di heart hadapan Tuhan before God dan di hadapan sesama. and before one another. Kisah Rasul pasal 24, Rasul Paulus berkata begini. Apostle Paul said this. Aku senantiasa hidup I dengan live murni hati with a pure heart di hadapan Allah in front of God dan manusia. and the people of God. Anda nggak bisa cuma murni hati di hadapan manusia, Don't Bapak live Ibu. this in front of people like this. Itu perlu kita murni hati di hadapan Allah. Have that in front of God to be Karena accountable to yang God. menilai kita A God who values you, bukan cuma orang di sekitar saudara, the people around you. tapi yang paling penting adalah Most importantly, Tuhan yang menilai kita. God will Itu yang paling penting. Ayo Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini ngajar kita This sermon to this morning teaches untuk us menjaga yang berharga dan hidup kita. keep us for this treasure to our heart. Yang paling akhir, The last thing, coba buka Galatia pasal 4 ayat 6 dan 7. Galatians chapter 4, verse number 6 to 7. Apa yang terpenting yang harus kita jaga dalam hati What kita? was it they care in our heart? Firman Tuhan berkata begini. God will say like this. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya kemana? Kemana? Ke dalam hati kita, jemaat CCMC, yang berseru, ya Aba ya. Nah, And because you are sons, God has sent the spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. boleh saya tanya, Can I ask? telah itu sudah atau belum? Is it already done already? God has sent. Kapan Bapak Ibu jadi anak Tuhan? When do you become a son of God? Ketika engkau bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, When you choose to repent
lalu engkau dibaptis, you're baptized, dikasih hati nurani yang a baik, new good conscience, di dalamnya dikasih firman, given the word of God, lalu dikasih roh anaknya. and given the spirit of His Son. Yesus sendiri bertahta di hati Jesus saudara. Himself live in your heart. Oh, itu saya sudah dikasih yang namanya sebagai roh Kristus ada dalam diri saya. You've already been given His Spirit in your heart. Untuk apa? What for? To call him as a father and Abba. To be His child. Abba itu artinya sumber. Abba means source. Kalau Bapak Ibu dekat sumber, If you are close to the source, Anda butuh apa saja, whatever you need, sumber itu akan mengalirkan dalam saudara. that source will come and bless you and touch Bapa you. di surga, A God in heaven, dia menempatkan representatifnya He has a representative di gereja ini. in this church. Bapak dan Ibu Gembala Your saudara. senior pastors. Mereka adalah Bapa bagi They saudara. are your father and mother for you. Mereka adalah sumber bagi They saudara. are the source for you. Berkat dari Bapa Blessed the Father God in heaven. melalui penundukan dirimu sebagai Your anak submission as child. kepada Bapamu yang di dunia ini, Your father in this world. sumber itu mengalirkan berkat bagi saudara. For blessing you. Betapa indahnya di hadapan How Tuhan. beautiful is that in God's eyes. Oh, aku udah ngalamin Pak Bu. Saya udah belajar ngalaminya. I went through it. Dan saya sudah melihatnya. I've seen it. Orang-orang yang dekat dengan sumber itu turun. Who are close to the source. Dan yang indahnya lagi, And the most beautiful thing. because you have called by, Anda dipanggilkan dengan sebutan Allah, anak, Called as son and daughter of God. engkau harus punya sifat Bapa. Must have the character and attitude of your father. Makanya kalau saya lihat So if I see di sebuah gereja in a church atau sebuah or a komunitas, community, watak gembalanya itu turun sama jemaatnya. the shepherd comes down to the people. Gembalanya rendah hati, The shepherd is humble. jemaatnya pasti rendah hati. Members also humble also. Gembalanya nyanyi, The shepherd is sing. jemaatnya suka ikut nyanyi. The members sing. Gembalanya suka nyembah, The shepherd like to worship. jemaatnya suka ikut nyembah. You love to worship as well. Turun. It flows down. Sama seperti Anda orang China, Same like people in China. nikah sama China, They marry a China person. lahir anaknya pasti They'll give up to China. Chinese. Anda orang Batak, You are a Batak person. nikah sama Ambon, Marry an unborn individual. lahir anaknya Your child is Babon. Bambol. Batak Ambon kan Babon. Ya. Kalau Anda Chinese, You are Chinese. nikah sama Chinese, You marry a Chinese. lahir anakmu, Your child is kulitnya hitam, black child. matanya belok, Big eyes. rambutnya keriting, kruwel-kruwel. The hair curly. Pasti papanya heran lihat For anak itu. sure, your father and the husband, you will see one of my child like this one. Pasti dia kasih nama They'll give the name. Sam. Bukan Samuel. Kasih nama something wrong. Iya gak sih? Haya, we Cina, lu Cina anak kita Papua. We kasih makan nama something wrong. Haya, masih gitu. Iya gak sih? Almost I say some tree. What is that? Iyalah, saudara ngaku Kristen, You say you're Christian, tapi suka nanduk gembala, but you want to attack your leaders. itu something wrong. Something wrong with you, I tell you. Anda jadi orang Kristen, You become a Christian, tapi pelit, but you're selfish. itu something wrong. Something be wrong with you. Anda jadi Kristen, You become a Christian, tapi tersinggungan, you easily hurt, ngambekan, you easily angry. pindah gereja sana, gereja sini, gereja sana, gereja sini. Jump cafe at it. Like just like a cafe, right? Ya, itu namanya something wrong. For sure, I tell you something wrong. Jangan jadi Kristen something wrong. Don't become a Christian. Amin, something wrong? Yeah? Goblok. Jangan something wrong, saudara ya. Be Itu correct, berbahaya. be correct, yeah. Jadi watak Bapa itu harus hidup kita. Jadi kalau Anda manggil dia Bapa, We call God Father. saya nggak percaya Anda berdoa nggak panggil dia Bapa. Nggak percaya. For Kan? sure, you say Father in heaven, right? Pasti Anda panggil dia Bapa kan? You call him Father, right? Kalau jadi Bapak, ingat-ingatlah bahwa itu Anda itu anak gitu No, you loh. are a child of God. Dan anak itu bukan cuma nuntut apa yang dia bisa punya hak, bukan. Not only come and demand. Tapi anak itu adalah melakukan kewajiban sebagai seorang anak. The child will do his job as a child. Anak saya semua namanya di belakangnya saya kasih Santoso karena saya namanya Santoso. All has the word Santoso in the name. Ya ada Pak Santoso di sini masalahnya. Beda marga. Semua anak saya itu artinya apa? Ketika anak saya jadi juara di kuliahnya, wih yang bangga papanya. Wih itu anaknya Pak Santoso itu. So Itu when anaknya my Pak child Santoso itu. win something in school, I was like, I'm proud. This is my son. This is my child. Tahu dari mana? How you know is that Namanya sama dengan nama saya. The name same what? Waduh, kalau anak itu punya watak yang nyenengin bapaknya,
If the child can rejoice, if father rejoice, Bapak itu bangganya minta ampun. father is very proud. Anda bangga punya Tuhan? Are you proud to have God? Oke, sekarang saya tanya. Then I'll ask you, Tuhan bangga nggak punya Anda? is God proud to have you as his child? Kalau Anda masih jahat, If you are still evil, di mana letak bangganya? how to feel proud? Saya walaupun mata cacat, Although now my eyes are like this, saya bisa lihat. I can see. Kalau salaman nanti di rumah, di luar, If you shake hands in the front, ibu-ibu itu tasnya mahal atau murah saya tahu. ladies, bags I can see. Cheap or not, I can see. Kalau saya salaman di luar, If I see outside, saya lihat seorang ibu, I see a lady, dia bawa tas, they bring a bag, talinya dipegang begini, the string is held like that. lalu dia jalan begini, Then they swing the bag like that. kena lantai, Hit the floor. saya tahu itu murah. That's a cheap bag. Beli di Mangga 2, We shall buy in Di Jakarta. 2 mango in Jakarta. ya, 100,000 get one. Yeah. If you buy in 2 mango, it's Kalau very cheap. tasnya agak mahal dikit, But the bag is more expensive. saya lihatnya talinya taruh di pundak sini. They will carry the bag like that. Ya toh. Ah. Terus ini salaman, Pak salam Pastor, di sini. Ah, ini beli di Matahari gitu-gitulah. Beli di Bugis. Ya, gitu. Ya, beli di Orchard gitu ya. Buy it somewhere in Ion Orchard. Yeah. Bu, Oh, Bu, kalau Anda dikasih tas sama suamimu sebagai kado, husband give you a bag as a gift. apalagi tasnya belinya di Takashimaya, Maybe the bag buy from Takashimaya. yang merek H itu. Maybe the H brand. Apa itu H itu? You know what's the H brand? Bukan, haleluya. Oh, H Itu tas merek haleluya. Kan kalau dikasih, haleluya suamiku, kan gitu kan. Haleluya. Bu, Amen. saya nggak percaya Anda bawa tasnya begini, Bu. For sure you won't bring the bag. It's like that. impossible. You won't swing the bag anyhow. Yang saya lihat ya, What I see is bawahnya tangannya gini. bring the bag like that, the hand like that. Talinya yang pendek, The string very short, taruh di sini. they hold like that. Hanya taruh ke depan. And then the Hanya taruh depan ini. the brand face the front one. Jalannya, shalom pastor. Hey, Salah. Pastor, shalom. The brand must face the face. Yes. Ibadah 2 jam, A service 2 hours, tasnya nggak mau ditaruh. the bag will not fall on the floor. Gini terus pegang tas. Hold it all the way. Nyanyi tepuk tangan gini. Pulang sampai rumah, Pak, Go home, husband. kenapa? Why? Tolong urut kram nih. My hand pain. Nggak salah sih, Bu. Yeah, not wrong lah. Not wrong. Itu normal. It's okay. Tuhan juga gitu sama saudara. Same as you. Kalau dia bangga sama saudara, He's proud of you as his child. dia akan promosikan saudara. He will promote you. Your job will be promoted. You will have promoted your job. Ya, rumah tanggamu dipromosikan. Your household will be promoted. Kesehatanmu dipromosikan Your Tuhan. house will be promoted. Bahkan pelayananmu pun dipromosikan Even Tuhan. your ministry will be promoted. Siapa sangka seorang yang tinggal di pelosok seperti di Bontang Well, someone like me bisa menjangkau mancanegara, saudara. can come and visit many people of different Itu nations. pekerjaan Tuhan. That is God's will. Halo, Hello. itu amazing, saudara. That's amazing grace. Saya dibawa Tuhan kemana-mana. God bring me everywhere. Karena saya tahu Tuhan, saya cuma punya satu. Memang aku nggak punya uang buat bangun gereja, Tuhan. Memang saya nggak punya uang buat beli ini dan itu. Tapi Tuhan jangan lupa, saya punya hati Lord, I may not have money to do this and that, but I have a heart. yang bisa saya jadikan bayarannya, Tuhan. That is my sacrifice to pay the price. Saya akan bayar semua pakai hati I saya. pay all with my heart. Proses saya, Tuhan. Process me, Lord. Saya akan timbul seperti emas. I want to come as gold. Mana ayatnya, Pak? Where's the verse? 1 Petrus pasal 1. Go to 1 Peter chapter 1. Lihat. Kita akan selesai ya. We're going to close up soon. Ayatnya yang ke-7. Ada 6 boleh lah. 6 dan 7. Oke. Dia bilang ini. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7. You rejoice, though now for a little while necessary you have been grieved by various trials. Oke, trials. Ayat 7. Dia berkata begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan. Apa? So the tested genuineness of your faith. Kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Promosi ya. Dan kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. More precious than gold, the precious though it tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Luar biasa enggak, saudara? Amazing, right? Saya tahu kau punya hati yang murni dari mana, Bu, Pak?
How can you have a pure Ya heart? jangan marah ketika ada gesekan. When there's friction, don't be angry. Ketika pendapatmu nggak didengar. When your perspective is not heard. Ketika idemu ditolak. Your idea is rejected. Ketika engkau mungkin merasa You tersinggung. feel hurt. Ketika engkau You sakit. feel pain. Ketika bisnismu ditipu You orang. being tricked out. Ada banyak pencobaan. Many trials. Itu ujian kemurnian iman saudara. The exam of your Yang faith ada di dalam hati kita. that is in your heart. Iman kepada Yesus. Faith to Jesus Christ. Yang telah ditaruh dalam diri kita. Engkau murni nggak? Are you pure before God? Anda murni nggak ikut Tuhan? Are you pure before God? Itu sangat penting Pak Bu. That's so Karena hari-hari ini Tuhan cari bukan orang yang sukses bisnis. important. God doesn't look for the success. Bukan orang yang duitnya banyak. They look for the rich. Bukan orang yang jam terbang pelayanannya tinggi. For the best preacher. Tapi Tuhan cari orang yang hatinya murni ikut Yesus. For the one with the best heart. Suatu hari One day, Yohanes Pembaptis berjumpa dengan Yesus. John the Baptist saw Jesus. Lalu dia berkata, "Behold, lihatlah. Said, behold, look, Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa sisi dunia." Son of God who will erase sins of the world. Tiba-tiba dua orang muridnya, Two people, two disciples. muridnya Yohanes Pembaptis itu, John the Baptist said, ninggalin Yohanes dong. they left John, right? Dia mengikuti Yesus dari belakang. They followed Jesus from behind. Dia ikutin terus Yesus dari belakang. They followed Jesus from behind. Lalu Yesus merasa dia ngikutin, He saw someone was following him. dia berhenti, He stopped, lalu dia menoleh ke belakang. turned behind. Dan dia bertanya sama dua orang itu, He said to the two people, "Apa yang kamu cari? what are you looking for? Why do you follow me? Why do you follow me? Kenapa kau ikut saya? Why are you following Apa yang me? kamu cari?" What you want? Pak, Bu, jemaat CCMC, Everybody in space? Yesus kita nggak pernah berubah dulu sampai sekarang selama-lamanya. Never change. The same Kita forevermore. semua ikut Yesus bukan? Before Jesus, right? Kita ikut Yesus bukan? Before Jesus, right? Satu saat One time, Yesus akan berhenti, God will stop. dia akan noleh sama saudara, He look at you. dia akan tanya sama He saudara, will ask you, "Apa yang kamu cari? what are you looking for? Kenapa kamu follow saya? Why you follow me? Apa yang kamu cari? What do you want? Kenapa kamu ikut saya? Why you follow me? Apa yang kamu cari? What do you want? Kenapa kamu pergi ke gereja? Why you go to church? Apa yang kamu cari? What do you want? Kenapa kamu pelayanan? What you serve? Apa yang kamu cari? What you looking for? Kenapa kamu jadi pengerja gereja? Why you come and serve Apa yang kamu church? cari? What you look for? Dan masing-masing kita And all of us, harus menjawab seperti yang Tuhan mau. each of us must answer how Jangan God wants it. seperti kebutuhan dan kepentinganmu sendiri. Don't serve your own needs. Kalau Anda jawab begini, You say, Tuhan, aku mengalami kemustahilan Tuhan. I expect miracle. Aku dengar kau Allah yang ajaib, Say you are a great God. makanya aku ikut engkau. So I follow you. Yesus akan menjawab begini, saudara. You said this. Oke, akulah El Shaddai. Yes, I am an almighty God. Akulah Allah yang Maha Kuasa. I am a great God. Ikutlah aku. Follow me. Kau bisa melihat keajaiban. You will see Tapi blessing. kalau itu jawaban kita, That's your answer. jangan salahkan Tuhan. Don't blame God. Kalau dia nggak bangga sama saudara. He's not proud of you. Halo, Yeah. Tuhan aku sakit Tuhan. Oh, I'm sick, Lord. Aku dengar kau Allah penyembuh. But you're a healer. Dokter udah angkat tangan di Singapura. Doctor couldn't help me Mulai dari HGH, mulai dari MONI nggak bisa Tuhan. Money doesn't help me anymore. Aku dengar engkau penyembuh. But you're a healer. Aku minta ampun Tuhan. God, forgive Aku me. mau ikut engkau. I want to follow you. Sembuhkan saya. Heal my heart. Yesus akan menjawab. And Jesus will say, Ya, akulah Jehovah Rafa. yeah, I'm the healer. Ikutlah aku. Follow me. Kau akan disembuhkan. You'll be healed. Tapi kalau itu jawaban Anda, That's your answer. jangan mimpi Tuhan bangga sama saudara. Don't dream that God will be proud of you. Tapi kalau kau menjawab begini, When you say this, Tuhan di mana engkau tinggal Tuhan? not where you go, Aku mau tinggal di mana engkau tinggal. I want to be where you go. Itu jawaban dua orang itu. That's the answer of two people there. Alkitab saya bilang, The Bible says, sejak hari itu since that day dan seterusnya, and forevermore, mereka tinggal di mana Tuhan they tinggal. live where Jesus lived. Tahu Jason? You know Jason? Tahu ya? Yang dia bikin lagu begini. He made a song. Ku perlu kau Tuhan menjamah hatiku. Lagu itu terinspirasi That song dari khotbah saya yang tadi. was inspired by my preaching earlier on. Saya tinggal di mana Tuhan tinggal. I will live where Jesus lived. Jadi inspirasi buat Jason bikin lagu itu. That's what inspired Jason to make that song. Haleluya. Hallelujah. Mau tinggal di mana Tuhan tinggal? You live where Jesus lives. Halo? Hello. Kalau engkau berendah hati, If you're humble, engkau tinggal di mana Tuhan tinggal. you live where Jesus Engkau hidup lives. penuh kasih, You're full of heart. engkau tinggal di mana Tuhan You tinggal. live where Jesus lives. Anda hidup menjadi pribadi yang tunduk sama gembala, You submit your shepherd. Anda tinggal di mana Tuhan You tinggal. live where Jesus lives. Kalau Anda seperti itu, You like that? Tuhan bangga sama saudara. Percayalah. What will you say? Tuhan akan bagikan orang ibunya naruh tasnya di tangannya. Hai, ini jemaat CCMC. Yang dibanggakan Tuhan. God will put the hummus in your life. Saya rindu hari ini minta Tuhan menjamah hati saudara. Let God touch your heart today. Ubah hatimu di hadapan Tuhan. Change your heart. Sehingga kau punya jemaat, punya hati yang murni di hadapan Your Tuhan. heart is pure before God. Sampai akhirnya Tuhan bilang In the begini. end, God said like this. Pada waktu dia datang dengan kemuliaannya. When His glory comes, Alkitab tadi bilang akan beri kamu kemuliaan He'll give you glory dan kehormatan. and respect. Pada waktu sudah datang. And
when Jesus comes, Dan dia akan berkata, he will say, sabarlah hambaku yang setia. my good and faithful servant, Terimalah kemuliaan dalam Tuhan. receive the honor in Tinggallah Jesus' bersama denganku name, and live with me. untuk selama-lamanya. Forever. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri sama-sama di hadapan Stand on Tuhan. our feet. Haleluya. Hallelujah. Saya undang musik maju ke depan. The music up on stage, please. Haleluya Yesus. Kita berdiri di hadapan Tuhan We stand siang hari ini before Bapak God Ibu. this morning. Bapak Ibu, Everybody, ladies and adik-adik gentlemen, muda, engkau mungkin saat ini pandai mengelabui Tuhan, mengelabui sesamamu dengan kegiatan rohanimu. maybe today you can treat each other with your own fake holiness. Engkau bisa mengelabui orang dengan gayamu yang suka memberi, suka pelayanan. You act like you like to give, you like to serve, Tapi kau nggak bisa menipu Tuhan. but you cannot treat God with your emptiness. Yang tahu hati kita murni atau tidak itu Tuhan. God is the one who can decide whether you are pure or not. Hari ini Tuhan cari orang-orang yang mau dimurnikan hatinya. Today, God wants those who want to be sanctified and purified. Kalau mungkin kau tertemplak dengan firman Tuhan Today ini, you feel something in your heart from this sermon. jangan tersinggung. Don't feel hurt. Mata saya kabur. Yeah, your eyes cannot see. Saya nggak tahu siapa saudara. I don't know who you are. Saya cuma menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. I didn't say what God put in my heart. Apa yang Alkitab katakan. What the Bible says, Itu saya sampaikan bagi saudara. what I tell to all of you. Demi kebaikan saudara sendiri. For your own good. Demi keputusan saudara For sendiri. your own decision making. Mau murni atau tidak, Whether you're pure or not. itu dari hatimu sendiri. It's on your own heart. Ambillah keputusan Tuhan. Make the right choice. Siang ini, aku mau milih hati yang murni Tuhan. Pure heart, Lord. Ubah hatiku Tuhan. Change my heart, Lord. Supaya aku menjadi baru di hadapanmu. That may be new before you. Aku tahu aku punya kemustahilan saat ini. Saya tahu saya punya kemustahilan saat Today ini. I have a miracle. Tapi saya juga tahu But I also know saya punya Tuhan yang sanggup buat I have keajaiban. God that can make a great miracle. Ubah hatiku